भगवते वासुदेवाय। आज जरासंध कृष्ण बलराम को शत्रु करी केते केते जीवजंतु मान को आज विनाश कर से गोमत पर्वत को दहन करी। तेणु आज प्रभु से अग्नि वर्तिबा पाई आकाश मार्ग को उठी धीरे धीरे तल को खसुंट ताकू सब देखुंट जरासंध एवं समस्त राजा माने एवं तांकर सैन्य सामंत माने देखुंट जे कई कई भावुंट ये कि प्रकार ज्योति जमिति अग्निदेव निजे आसीछंती जमिति जमदेवता निजे आसुछंती कई कई कहउछंती इंद्रदेवता तांको सैन्य सामंत धरी आसुछंती कई कई भावुछंती ब्रह्मदेव आसीछंती कि विचार पाई एमिति केते कोन भावुछंती। आज जरासंधर सैन्य सामंत एवं जरासंधकर जेते जेते राजा माने थिले समस्ते चाहि रहिछंती से ज्योति की केवलंती मृत्यु देव मुखरे आहुति आंभकु करिबे अबा आजी वेदपति। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। एवं तो भालंती चाई नृपति समस्त अर्ध आकाशरु खसी पड़े हल हस्त अर्ध आकाशरु खसी पड़े हल हस्त अर्ध आकाशरु खसी पड़े हल हस्त। निश्वास घातरे जेने जाई फूल उड़ी से प्रकारे स्वामी धरे भूमि परे पड़ी से प्रकारे स्वामी धरे भूमि परे पड़ी से प्रकारे स्वामी धरे भूमि परे पड़ी। आज जेतेबेले बलदेव खसुंट उपरू सेतेबेले जेमिति तुला प्राय जेमिति निश्वास रे जाई फूलटी जो भली भाव में पड़े धीरे 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 पड़े जेमिति 16 प्रकार रही सेमिति आज बलराम जेमिति फूल भली तले छिड़ा हो गले। प्रभु श्रीकृष्ण मध्य तांको पछे पछे आसीछंती से मध्य आज तले छिड़ा हो पड़िछंती एवं देखुछंती जरासंधंकर सैन्य सामंत मानकु समस्त सैन्य सामंत माने किछि बुझी पारुनाती ये अग्निर विशाल तेज ये प्रखर तेजरे अनेक दूर को चली जाइछंती लक्ष्य करुछंती केमिति जळुछि से पर्वत जेमिति पर्वत पाउंस हो जाइछि नाना जीव जंतु मान आज नष्ट हो जाइछंती। दम घोष बोले जरा बदन को चाई सुण सावधाने बे मगध गोसाई सुण सावधान एबे मगध गोसाई सुण सावधान एबे मगध गोसाई। धन्यमयी मार रखिल स्वामीर बितले चारि उणा लखे राजा खटी पाद तले चारि उणा लखे राजा खटी पाद तले चारि उणा लखे राजा खटी पाद तले। आज जेतेबेले हुतु हुतु हेई जळुछि से पर्वत सेतेबेले समस्त राजा माने खुशी होउछंती जरासंध मध्य मने मने खुशी होउछंती जे आज से कृष्ण बलराम सहित से पर्वतटा मध्य पाउंस हो गला। तेणु आज दमघोष प्रशंसा दबा पाई जरासंध को प्रशंसा करिबा पाई आसी जरासंध को निकट में पहुँची गले आउ आनंद गदगद होई कहउछंती धन्य धन्य तुमे जरासंध धन्य आज ये रवि तले तुमर कीर्ति स्थापन हब ये महीरे तुमर कीर्ति स्थापन हब इते बड़ श्रृंग इते बड़ पर्वत को आपण किछि मुहूर्त रे ताकू ध्वंस करदेले
ଜାଳି ପୋଡ଼ି ତାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କଠୁ 4 ଗୁଣା କମ୍। ତେଣୁ ଏତିକି ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପରମ୍ପାର, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଳ କହିଲେ ନ ସରେ, 3 ପୁର ଜିଣିବାକୁ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ କରିନଥାନ୍ତ ଯଦି ସେମିତି ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ସେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ନଥାନ୍ତା, ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା। ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦମଘୋଷ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷେ ପୁର କରି ଏଡ଼େ ଗିରି ଅଛି ବେଢ଼ି, ପାଉଁଶ ଗଦା ହୋଇଲା ଦେଲ ତାକୁ ପଡ଼ି। ପାଉଁଶ ଗଦା ହୋଇଲା ଦେଲ ତାକୁ ପଡ଼ି, ପାଉଁଶ ଗଦା ହୋଇଲା ଦେଲ ତାକୁ ପଡ଼ି। ତୁମ୍ବର ବୈରୀ ହୋଇକେ ଅଛି ଦେହ ଘେନି, ଅବହେଳେ ଜିଣି ପାର ସକଳ ମେଦିନୀ। ଅବହେଳେ ଜିଣି ପାର ସକଳ ମେଦିନୀ, ଅବହେଳେ ଜିଣି ପାର ସକଳ ମେଦିନୀ। ଏବେ ଯେ ଦିଶିଲା ତୁମ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପଣ, କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଆଙ୍କ ନାମ ସଂକର୍ଷଣ। କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଆଙ୍କ ନାମ ସଂକର୍ଷଣ, କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଆଙ୍କ ନାମ ସଂକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମ, ଯାହାକି ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର। ତେଣୁ ଧବଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ବଳରାମ ଆଜି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦମଘୋଷ, ହେ ରାଜା, ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ରହିଲା। ଆଜି ଦେଖ ସେ ବଳରାମ କେମିତି ସେ ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧ ହେଇ ଆଜି କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବଳରାମ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥିବ, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ତା ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିକଳରେ ଆଜି ପର୍ବତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦାବାନଳର ପ୍ରଖର ତେଜ ଦେହ ଲାଗି, କୃଷ୍ଣ ମଲା ବୋଲି ଭାବି ପଳାଉଛି ବେଗି। କୃଷ୍ଣ ମଲା ବୋଲି ଭାବି ପଳାଉଛି ବେଗି, କୃଷ୍ଣ ମଲା ବୋଲି ଭାବି ପଳାଉଛି ବେଗି। ବିପଦ କାଳରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ଯହିଁ ଡରୁଥିଲେ ତହିଁ ଆସି ପଡ଼ି ମଲେ। ଯହୁଁ ଡରୁଥିଲେ ତହିଁ ଆସି ପଡ଼ି ମଲେ, ଯହୁଁ ଡରୁଥିଲେ ତହିଁ ଆସି ପଡ଼ି ମଲେ। ଦନ୍ତବକ୍ର ବୋଲେ ରାଜା କି କଥା ବିଚାରୁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ବେଢ଼ି ମାର ସଂକର୍ଷଣ ମରୁ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବେଢ଼ି ମାର ସଂକର୍ଷଣ ମରୁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ବେଢ଼ି ମାର ସଂକର୍ଷଣ ମରୁ। କେବଲେ ଠାରୁ ଉଡ଼ି ଯିବ ଆଉ କାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ। କେହି ବୋଲ ଇଏ ହାତ ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ, ନୟନରେ ଦେଖା ନାହିଁ କନେ ନାହିଁ ଶୁଣି। ନୟନରେ ଦେଖା ନାହିଁ କନେ ନାହିଁ ଶୁଣି, ନୟନରେ ଦେଖା ନାହିଁ କନେ ନାହିଁ ଶୁଣି। ତେଣୁ ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯେଉଁଠି 12 ଯୋଜନର ଉଚ୍ଚ ଏ ପର୍ବତ, ସେ ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଏତେ ବଡ଼ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କେମିତି? ଏହାକୁ ଡେଇଁ ଯିବାର କାହାକୁ ସାହସ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ କିବା ଅଳ୍ପେ ଯାଇ ନାଶ।
एड़े बड़ लोक किबा अल्पे जाई नाश एड़े बड़ लोक किबा अल्पे जाई नाश एते भाली सैन्य धाती कारे गले धाई नयने देखिले ता रेवतीर साई नयने देखिले ताहा रेवतीर साई नयने देखिले ताहा रेवतीर साई फल मुसल स्मरण कले हृदगते आयुध शिखर रे मिलिला तुरीते गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन दक्षिण करे मुसल बाम करे हल विक्रम सिंह पराए दिशे काम पाल विक्रम सिंह पराए दिशे काम पाल विक्रम सिंह पराए दिशे काम पाल आज जेतेबेले सैन्य को पठाउछंती जरासंध जे जाओ देख से बलराम से पर्वत उपरु तल को डेई पड़ी से बंची ना मरी आउ जदि बंची ताले आमको खबर दब जेतेबेले सैन्य आसी देखी देइछंती जे बलराम सुस्थ अछंती आउ सेई गोटे जागार छिड़ा होइछंती तांकर कौनसी क्षत भी नाही तांकर कौनसी क्षति भी हेइनी ए कथा को देखी आज सैन्य माने चली जाइछंती जेतेले जरासंध आगरे सैन्य माने कहि देइछंती जे तांकर कौनसी क्षति हेइनी एथर समस्त सैन्य सामंत मानक निर्देश देइछंती चलो से बलराम को आमे विनाश करिबा समस्त सैन्य सामंत को धरी बलराम को सहित युद्ध करिबा पई आग को माड़ी जाउछंती जरासंधंकर बल जेतेले सैन्य आसी देखिदेले जे बलराम जीवित अछंती आउ से पर्वत उपर जे डेइले से होउछंती बलराम ए कथा को नहीं जरासंध को पाखरे पहुँची गले सैन्य सामंत माने तेणु जरासंध जेतेबेले देखिले जे बलराम जीवित अच्छी आउ कृष्ण पोड़ी मरी जाइछि तेणु से बलराम को विनाश करने समस्त राजा मान को निर्देश देइछंती तेणु बलरामर गोड़ हाथ भांगी जाइथिबो से पड़ी जाइथिबो तेणु से अकर्मण्य हो जाइछि तेणु ताकू समस्त मिलमिशि मारिबा ए कथा चिंता करी आज समस्त राजा माने समस्त सैन्य माने आज आसी पहुँची जाइछंती बलराम को पाखरे एका होई बलराम भेट पड़ी अछि एथु बुरी गले तो नुहे कार्य किछि एथु बुरी गले तो नुहे कार्य किछि एथु बुरी गले तो नुहे कार्य किछि हाथीरथी अश्व सैन्य पदाति सहिते बेड़ी करी धरी मार जे जार मते बेड़ी करी धरी मार जे जाहार मते बेड़ी करी धरी मार जे जाहार मते राजार आज्ञा पाइन धामंती सईनी काम पाल कुमारंती अस्त्र शस्त्र घेनी काम पाल कुमारंती अस्त्र शस्त्र घेनी काम पाल कुमारंती अस्त्र शस्त्र घेनी बलराम बंची जाइछि आउ कृष्ण मरी जाइछि आउ बलरामर गोड़ हाथ भांगी जाइछि पर्वत उपरू डेई तेणु आज सबु राजा माने दंतवक्र शिशुपाल
तम घोष आदि जिति जिति राजा माने थिले समस्ते खुशी आनंद गदगद हो आगक आगक माड़ी चली आज बलराम सहित युद्ध करेंगे। तेणु आरंभ हो गला महायुद्ध। बलराम को समस्ते बाण बिंधिबार व्यस्त, समस्ते बाण बिंधुंट। एक जन 10 सहस्र सर करे घेनी हली को बिंधती मिली सकल सैनी। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। शस्त्रकर तेज देखी से देवाधीराए अव्यक्त विश्वमूर्ति धइले जे खाए। अव्यक्त विश्वमूर्ति धइले से खाए, अव्यक्त विश्वमूर्ति धइले से खाए। श्रीहस्ते हल मुसल घेनी काम पाल शस्त्र मारते देखाई व्यक्ति वक्षस्थल। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। तेणु जेतेबेले जेझा जेझार बाण धरी समस्ते विद्ध करुछंती बलराम को ऊपर को सेतेबेले बलराम महाकाल रूप धारण कले, काया को विस्तार करदेले। बलरामंकर वक्ष जाकि ये कोटि कोटि ब्रह्मांड जदि आसी से वक्षरे पिटी हुए ताहले से मध्य चूना हो जिवे। ताहले ये सामान्य अस्त्र तांकर बा कौन करिवो। जेते जेते अस्त्र आज क्षेपण करुछंती बलरामंक वक्षरे बाजी ता सबु गुंड हो जाउछि, सबु बाण गुड़िक गुंड हो जाउछि बलरामंक वक्षरे बाजी। ये सब को देखी आज आश्चर्य हो जाउछंती समस्ते। महा महा सरमान तांको दे बाजी खंड खंड होई करी पड़ी अछि भाजी। खंड खंड होई करी पड़ू अछि भाजी, खंड खंड होई करी पड़ू अछि भाजी। पुणी शस्त्र धरी सर्वे मारी जी जारे सबु सर बाजू अछि हलिक शरीरे। सबु सर बाजू अछि हरिंक शरीरे, सबु सर बाजू अछि हरिंक शरीरे। अति बड़े बलवंत रोहिणी बसी कोटि सिंह प्राकर्म जार मूले अछि। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। वज्रंग पातिछंती देव शूल पाणी शस्त्र उपुड़ी पड़ती वर्षा पानी जानी। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। तेणु आज जेते 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 बाण विद्ध करुछंती सबु गुड़िक जाई प्रभुंकर वक्षरे बाजुची। आउ से वक्षरे बाजी से बाण मान सब चूना हो जाउछंती, जाकू देखि आज समस्त राजा माने आश्चर्य हो जाउछंती। बलरामंकर ए जो रूप धारण करिछंती महाकाल रूप, महाकाल रूप को धारण करिछंती हल मुसल को कांधरे पकई आज समस्त समस्त बाण को आज निज वक्षरे भांगी दौछंती। ए सब को देखी आज राजा माने आज अतिष्ठ हो जाउछंती। जेतेबेले बलराम समस्त बाण गुड़िक निज वक्षरे भांगी दौछंती सेतेबेले समस्त आज आश्चर्य हो जाइछंती। साल शिशुपाल दंत वक्र जे रुक्मण साड़ी पाई आगुआणी हेले चारि जण। साड़ी पाई आगुआणी हेले चारि जण, साड़ी पाई आगुआणी हेले चारि जण। बाम करे धनुषर धरी दृढ़ मुष्टि तुणी रे पुराई छंती बाण लक्षे कोटी। तुणी रे पुराई छंती बाण लक्ष कोटी, तुणी रे पुरा
ଯାଇଛନ୍ତି ବାଣ ଲକ୍ଷ କୋଟି। ସାଲ୍ୱ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଏବଂ ରୁକ୍ମଣ ଏ ଚାରିଜଣ ଆଜି ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାରିଜଣ ସେ ସଂକର୍ଷଣକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଲ୍ୱ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଏବଂ ରୁକ୍ମଣ। ମହାଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର ଯିଏକି ଜଣେ ଜଣେ ତିନି ପୁରକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଚାରି ବୀର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁଣ ଟଙ୍କାରୀର ଧ୍ୱନି କରିଛନ୍ତି ରାଗେ, ରହ ବୋଲି ଉଭା ହୋଇ ଯାଇ ଆଗେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମହିମା ଶୁଣି ନାଉ କାଳେ, ପ୍ରାଣ ତୁ ଘେନିକି ଯିବୁ ଏଥୁ ଆଜ ଭଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମହିମା ଶୁଣି ନାଉ କାଳେ, ପ୍ରାଣ ତୁ ଘେନିକି ଯିବୁ ଏଥୁ ଆଜ ଭଲେ। ନିଶେ କୃତାନ୍ତକ ଦେବ ପୋଛିଲା ତ ପାଞ୍ଜି, ତୁଳା ପ୍ରମାଣରେ ମାଂସ ପକାଇବୁ ଛନ୍ଦି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ଚାରି ବୀର ଯାକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ହାତରୁ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆଜି ତୁ ମରିବୁ, ଆମେ ତୋତେ ମାରିକିରି ଯାଇ ଏଠୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଏମିତି କଟୁବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମହାବଳବନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ। ତେଣୁ ଆଜି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦଲ ଦଲ ହେଇକି ମେଦିନୀ କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ଆଖିକୁ ରକ୍ତ ଜର କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରେ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରେ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল।